Kardeşlerim, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıblemiz, üç dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini. Pemandangan mengerikan muncul di langit Israel usai serang Al-Aqsa. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati hancur, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde zalimleri hak ettikleri akıbeti düçar eylemek için her türlü gayreti gösterecek, her türlü çabayı ortaya koyacağız. Pemandangan mengerikan muncul di langit Israel usai serang Al-Aqsa. FIFA. Jalur Gaza kembali membara setelah terjadi penyerangan kepada umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Kali ini giliran Israel merasakan akibat perbuatannya. Selasa malam 11 Mei 2021 waktu Indonesia, situasi di negeri Yahudi itu mendadak mencekam. Berdasarkan informasi yang dihimpun FIFA, militer dan Israel dilanda ketakutan setelah dari gelapnya langit malam Gaza memunculkan api yang melesat cepat. Api-api yang berterbangan itu merupakan roket-roket pembunuh yang baru saja ditembakkan pasukan Gerakan Pertahanan Islam alias Harokat Al-Muqawamatul Islamiyah atau Hamas. Roket-roket Hamas mengarah ke beberapa wilayah Israel tengah dan selatan. Pihak militer Israel dan Israel Defensive Force atau IDF menyatakan roket itu bukan roket-roket biasa tapi rudal-rudal anti-tank, dan Israel menyebut seorang warganya terluka akibat serangan rudal Hamas itu. Akibat peluru kendali anti-tank yang ditembakkan dari Gaza, seorang warga sipil Israel di kendaraan terdekat mengalami luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. IDF menyebut rudal terbanyak menyerang kota Aseklon, namun berhasil dihancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Selama rudal berterbangan, kota-kota mencekam, sirene tanda bahaya meraung-raung diikuti pemandangan mengerikan akibat adanya serentetan ledakan dahsyat di langit dan yang berasal dari banturan rudal Hamas dan rudal Iron Dome. Hamas merupakan serangan
melakukan serangan Israel untuk membalas kekejaman bangsa Yahudi itu ketika menyerang umat Islam yang sedang melaksanakan sholat tahajud di malam 27 Ramadan. Şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin aleyhissalatu vesselam huzurunda bulunan her Müslümandır. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biri. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor. Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu. Kardeşlerim, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıblemiz, üç dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini... Pihak militer Israel dan Israel Defensive Force atau IDF menyatakan roket itu bukan roket-roket biasa tapi rudal-rudal anti-tank, dan Israel menyebut seorang warganya terluka akibat serangan rudal Hamas itu. Akibat peluru kendali anti-tank yang ditembakkan dari Gaza, seorang warga sipil Israel di kendaraan terdekat mengalami luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. IDF menyebut rudal terbanyak menyerang kota Ashkelon, namun berhasil dihancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Selama rudal berterbangan, kota-kota mencekam sirine tanda bahaya meraung-raung diikuti pemandangan mengerikan akibat adanya serentetan ledakan dahsyat di langit dan yang berasal dari banturan rudal Hamas dan rudal Iron Dome. Hamas melakukan serangan Israel untuk membalas kekejaman bangsa Yahudi itu ketika menyerang umat Islam yang sedang melaksanakan sholat tahajud di malam 27 Ramadan. Pemandangan mengerikan muncul di langit Israel usai serang Al-Aqsa. FIFA, jalur Gaza kembali membara setelah terjadi penyerangan kepada umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Kali ini giliran Israel merasakan akibat perbuatannya. Selasa malam 11 Mei 2021 waktu Indonesia, situasi di negeri Yahudi itu mendadak mencekam. Berdasarkan informasi yang dihimpun FIFA, militer dan Israel dilanda ketakutan setelah dari gelapnya langit malam Gaza memunculkan api yang melesat cepat. Api-api yang berterbangan itu merupakan roket-roket pembunuh yang baru saja ditembakkan pasukan gerakan pertahanan Islam alias Harokat Al-Muqawamatul Islamiyah atau Hamas.
Roket-roket Hamas mengarah ke beberapa wilayah Israel tengah dan selatan.